IPFT President Prem Kumar Riang reacted to the Chief Minister's statement regarding the Riang origin and citing Bubagra Pradut Kishore Debarma's call for unity. Also expressed his positive view on the possibility of joining hands with Tipra Motha, given that both regional parties share an almost similar demand for a separate autonomous state. In a significant development signaling a potential stake-off in Tripura's regional politics, IPFT President Prem Kumar Riang has expressed a positive view on the possibility of merging with the Tipra Motha party. The willingness to join hands comes on the heels of Riang publicly reacting to a recent controversial statement made by the Chief Minister regarding the origin of the Riang community. The key factor driving this potential alliance, according to Mr. Riang, is the almost similar demand for an autonomous separate state, aligning with Bubagra Pradut's broader call for Tiprasa unity. Manakaisa Sinka abo judo kini media mania abo samasto rajyabasin thani ko hite ba ma ekta atok kortam imano to abona antabo সাংগঠনিক ভাবে जों सालायजाक करी IPFT তিনি জরাবো আমাকে মেসেজ রাখতে গিয়ে जों কোনো আলোচনা খাইকা আমরা जों তিনি কোনো সিদ্ধান্ত করি হয়তোনা তাবো যে সুজাক খাবা আবাইনি পার্সোনাল ফরমান কিন্তু আম পার্সোনালি সাইকোনো দলনি আম সুপ্রিম প্রেসিডেন্ট ইনকা প্রেসিডেন্ট যে হাইকে সাতঙ্গ নই কোনো একটা হয়তোবা গাহাম হামিয়া বড় মিছিয়া তৈরি হই থামান আমরা আউট থানায় তিপ্রাসানি মানফাই সুথাইনি বাগै नांगौनि जराव हयतोबा जेन मांगलाय जेन मांगनाय ओंखाय जों दाबो जे बुबाग्रा जोंनो रेंखा बुबाग्रानि लगे जों थांखासिन मानथाय मानखा हायतो उंनिया फुंनाम मानथाय माननानै बागै जों बमाहाय रनखौ सखायनाना आबो आलुजनानि बेसिंते बरनखौ सखायलै जों जोंनि मानथाय सखायनो जों दिखाय माने आबो जों मांलायनाय फायदे हिं थाङै बुजिनि माथाय मैया दा फायदे हिंनि बुजिनि माथाय साननाय गैयै थानाय फायदे हिं बुजिनि माथायनि बागै कुनु आलु बिबुं साख्रिनि जदिनो जों तिप्रासा जों थानसाखै जे राजनीतिक दलै जों फायदे जोंनि माथाय सुखायनो जों दिखाय मानाय অবশ্যই আপনার একটা সময়ে একটা কিছু উইথা মানে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে চাপ জড়া হচ্ছেন আমার কোনো আলোচনা করি এটা বুবাগ্রার জন্য সাকা বা সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া না আমার পার্সোনালিভাবে বা অফিসিয়ালিভাবে তিনি আমার কোনো আলোচনা করতে আবো जोंबो साइमानो जे दिन साजा जोंबो साजाबले बुबाग्रानि IPFT प्लेटफर्माव फैदो जों थांसा होनलायसिनायनो आलादा सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लेंनो आव जागाव नंखायगाके जों दायदिनो जोंनि त्रिपुरा लेंनो सम्भव खायमाने आव IPFT नि एनसि सारदोखौ अमाय सालायजाब इभेन बुबाग्रा যখন সোশ্যাল ওয়ার্কার তো কংগ্রেস নিয়াকা তন্ত্রকো IPFT नि स्टेज मञ्चरगो बिग ग्यादारिंग गारिनि मञ्च बनो तिप्रासानि बागै खा नांनानै तिप्रासानि बागै सामोन खायनानै तिप्रासाना निनि बंशधर निनि गोष्ठी निनि जे बंशधर बाहेरानो रखा खायनायनि बागै नों तामफोरजों खायनो फैसिगोन IPFT खौ साजा से आबोदिनो दाबो IPFT तिप्रा मथानि सुप्रिमो बुबाग्रा आंगै सानाय आंखौ तिप्रा मथानि आंगै साया माखासे ससियेल मिडिया नंगौ पियाबा ससियेल मिडिया साइटफोरखौ जों अफिसियेलि बा पार्सनेलि जों मावहायखौ आलोचना करिखौ आरो बागै नो डाउट केवल आबनते आतंक तांग हाया दे उन आबो आतंक ना करे बरा मिलै थाङै दे राजनीतिकबाबो अन्न कुनो दल नष्ट खायनो आबो कुनो आतंक ना करे आबो जरावो तामो खाय आलोचनानि बेसिंते मानथाय सुथायनि बेसिंते बहाय कि आदबखौ जानाय आबो IPFT दलनि बेसिंते सिद्धांत नानाय বা আগামী দিনে जों बहाय কর্মসূচি বা बहाय দেখাইনাय আলোচনা আনলাইখাকে আলোচনা বেশিতে আরো যত কিছু সব মানে সমাধান নেই যদি অফিসিয়ালি রহাকাকে আর পরে না অফিসিয়ালি রহাকাকে जों হয়তো বা আলোচনা মা খাইলাইনা যিনি দল যে রহাজাক দম মা খাইতম মানি রহাক দম মা ওয়াসক দম आरो दालतासि साकाबले जदिनो जोंनि मानथानि बागै नांखांके IPFT तामबा जों बयनि सत्रुया जों बयनि बुसंनि सत्रुया दफानि सत्रुले हाचालनि गाव बयनि दफानिखौ सत्रुया जों जोंनि अस्तित्वनो रखा खायनायनि बागैसो जिखन रायजोनि बिसिङाव अथवा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हुजियाबोजा अबजरावखौनो भारत संविधाननि जे दाराव दंदिनो बयनो रीतिनो जनो फरिगे जोंनि जाति दफानि बिनि जेटा
अस्तित्व अब रक्षा The IPFT President's statement also included a reaction to a remark by the Chief Minister concerning the origin of the Riang community. Mr. Riang maintained a reserved stance on the issue during the event itself, explaining that he remained silent because the person who had invited the Chief Minister as a guest had also chosen to stay silent during the program where the comment on Riang origin was made. বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কমেন্ট তো আবশ্যকই কমেন্ট জেনে চেনাই কমেন্ট কিন্তু অনেক কিছু আন্দোলন এমন কিছু মানে পতাকা ছাড়াও দল বল নির্বিশেষে গাড়ি দোকানের সাথে অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি আমি যা বুঝি মানে খরকসা পার্টি আইপিনি প্রেসিডেন্ট ফোন তাবুক নঙা হয়তো বা তাই আর বিসিং তেসা রিয়াংবো সমনি অঙ্গই আমাহিনা তেসা ইন্টারেস্ট কেসিনা সম্ভবত ঠিক ঠিক যেহেতু রিয়াং বসংবা কে আবো tahantaw sumani angbo abono tv kisa cooking ki ageo undan arpang keli tam ke ba khoroksa borok ni nogo nimantron tlangjage nimantron thangna re walai thangka nok phanse mungsa sali anke ang hasal tongwe abo nobole chali abo chakhan sai to bunu labri hai ni angai to din sing ke to ebar recently nokha bs kura nok hangke bs kura BS Kuli program Nogray Okra Nei, the Ringit Lanzaka Sonmanito Nogray Lang like a cow lamps like in case of the organization like I was Sawabi Nino. Some Inguno. Aroni Bishino no Punke BS was a say could get about to get on the top Sunday by him like the months. We should the BS or Mass Paramo Sayanka, the Mamas Kisale. Pero tabu ke bias ko saka kam juga kan kalau lagi songroman baru nonton saka itu bah kasih bro kasko maitlu desongo tentang jadi dia desongo tentang mana desongo tentang kayak baru bu aku nanti dia orang kesu movement dawan dulu mungkin memuka enggak tahu ini anak tetap sana sini jara samadhik সংস্থা তো নেই অনেক কিছু আপনার দিশা ke Bangsa ke speech renai dithang abro tegoi o jara society ni bumungno te kese society ni hoite ba kahanya boramati sala aba ki ya ang jabu jiban ki ta bung naiti kau dera khangke ama heke sajak mani ama jalia abo dukho jaba itu bagi nigus lakat liman jadi nak kubui sense jadi sakanke jadi yang Roma Bangladeshi ba idorone abono ni yono sakanke abu jari itu itihas to sanatan thani itu cinta bias karo de samaha cinta tinta side ni hoite no chini yang rotam engkha hote ba je sajaman tengkha hote ba ni mijura hote ba asa दिन सालजावा त्रिपुरा हानि सीमाना मिजोराम पुरिले अब त्रिपुरा सानि त्रिपुरा राजानि आदार ताबु जे रेंडिल जमानि मिजोराम नि लंकुल गलालियन जमानि आरो राजानि फिसारि द थांनाय अब ब राजानि बा त्रिपुरा राजानि बिले ताबु न आरो लेचु बुफांनो थांनाय दि लेचु बुफांसे गरजो बुफांहा बुथाय थेके बुथाय सिनिया आसे कुचुबो Arab Rajani Putri Rani Putri ne dita fishery tomo abo te yesu wati wa asu no just satung tung asu nang arab thangai bor sikai bu ne di nang just satung bu fot pati sabara maya asu mane ya abo ne asu pasu rago chi ni rian ro to ne ro to aro hogro khale ngai su ramchang ni pia ramchang ni lota mane ro to bai bang ta omo bu sabi abu buat semua ya, ini raja ni anda ro, itu bagi kishu part, itu bagi Bangladesh, abu buat itu saja, tapi bukan ekor curasi dan rasbongso ni, itihas na nama kan ini sida kundur tega sudah pergi, besar montir sepanjang ini Bangladesh itu, abu itu Bangladesh ni kami ini yang pilih, sendiri, rian ro.
দেশ বিভাজন খা দেশ বিভাজন যারা পরে ফাইনাল হচ্ছে বাংলাদেশি মিলে হেয়ে দেয় আংজাফি চিমানিটা দেশ বিভাজন পরে ইন্ডিয়া আনখা ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান খা হিন্দুস্তান পরে হয়তো বা মানে মানে পাকিস্তান বই পাকিস্তান দেশা পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান দেশা বিভাজন খা এরপরেও যা ফাইনাল অনুষ্ঠিত বাংলাদেশি yang Pakistan Independent ke Pakistan ini aku Bidesi yang Bangladesh aja dong division poi ke yang Independent orang Pakistan Bangladesh ini kan oke tapi wajib busung itu dirasa busung bani itu jatwa busung itu jara des division poi Federal promosi itu orang ini jara refugee ini di Bahawak lagi enggak amah ইতিহাস sanatan kaniwa হয়তো বা clarification দিলে মানে হয়তো বা কিছু 19-20 না oke abo 19-20 ngono তাই খরকসা লিডার ছায়া ওই বিএস কোন ইংই খরকসা যদি অকাউন বাঁচা উইসা কানকে পরের দিন প্রথম দিন তো যে নগরায়করা যে কাউ সাই থাকা তাই বাকি অকরাও সাই থাকা অনেক কিছু পরের দিনও যখন প্রোগ্রাম উদ্বোধন উমনির সাথে সাথে ও যেটা সংগঠনই বড় অঙ্গই মিয়ানি হরনি যে ঘটনা যে উমার অনুমতি গই আপনার পরেও হয়তো যে আপনি কি প্রেসমিট খাই মাইকে আছে ক্লারিফিকেশন দিমাই আপনার মঞ্চও আপনার কিছুটা সামালিক থাকায় হয়তো আরো দ্বিতীয় তাই লিডার থাকে অকাউন সাইয়াকে তিনি অমাই ফাইয়া খানকে আরো হয়তো কিছু রাজনীতিবো কবুল থাকা হয়তো আরো কিছু ধর্ম কবুল থাকা ও সংগঠন সোসাইটি गोबां मा दंगो अबो किसा हिंसा आंलाय अबो किसा हिंसा आंलाय हयतो बाहायखौनो दंमानो अबोथ अंगौ तो हिमाया हिंसा आंगौ तो हिमाया हयतो बाहायखौनो अंमाव However, moving past the silence, Prem Kumar Riang categorically asserted that the Riang people are the son of the soil and have not migrated from Bangladesh, countering the narrative suggested by the Chief Minister's remarks. Reported by Amit from Agatla, Chinikhara.